Njo histoire ya Congo, ben atende sana. Il faut comprendre, parce que tu as moi une vie terrible kabisa. Terrible. Banabeba Congo en otage. Na mimi naanza kuongea na mtu mwa kwa telefone leo asubuhi na mwambia sasa mon cher, no problem Congo kwa nguvu njoo nini? Bale beko natukombanisha mu Congo. Ni bantu bakubwa. Paka bale bantu ba mwa njo ba juge, njo ba avocat na njo ba témoin. Or que kama unaendaka kwa masomo ta université ma première graduat droit batakufundisha cha nini? Tu ne peux jamais être juge, avocat, ni même témoin dans ton propre cas. Dossier yako au tribunal. Pas quand on y dossier yako, c'est-à-dire mina pas de tribunal bani sambish. Mais mina fika kule, dossier yangu bani fungu la ville. Mina kwa juge le dossier yangu. Pas quand mina mina togelea avocat dossier yangu. Kisa tena pas quand mina togelea témoin mu dossier yangu abifanyika kwa vile. Banapasha kukutia pembeni, ataka moko avocat wa nguvu. Uko mtu wa nguvu, sababu kuna kosa ni dossier yako batatraite. Banatafutaka juge mwingine, avocat mwingine na témoin wa nje yako akwa sema wa problème. Mais ba américain basha kutufunga. Bonjo ba juge. Génocide ya Congo, Rwanda, Burundi, utenda fashi yote unafike paka ba américain njoba ina ile dossier mkono. Bonjo ba juge. Banatafuta ba avocat bala utakwa sema ba Rwanda batasema ba Congolais. Paka ba américain njoba tatokela pale, bonjo ba avocat tena. Ah. O tunatafuta kwa ba témoin. Ba mwa bala rona mamambo yapita mu Congo. Ba témoin ni banani ma ONG. Tunapaka mtu wa Caritas anasimama pale, wa Médecins Sans Frontières, wa USAID, wa Corps de la Paix, paka bo. C'est-à-dire même on acheza game. Bonjo ba juge, bonjo ba avocat, bonjo ba témoin. Si basa kutotia à l'écart. Comprenez pourquoi hakuna solution ingine milianza hii sauti na nini niliongea na ba asiatique ba vietnamien ba cambodgien bantu a Laos ba chinois bena anambia sema mon cher tunaenda kwa réunion wapo tunaenda kutanaka bya mambo ya mavita mu Afrika dossier ya Congo bana kwambia hivi tunajua mambo yanapita mu nchi yenu bengine sema tunaenda na kutumika na ONG mko na nchi kubwa ba Congolais mko bantu bengi ka Rwanda ni kadogo, ka Uganda ni kadogo. Problem amuna njo organize. Na organisation ingine ya nguvu mtaipata wapi? Hapana kufuata bila vitu ba politiciens mbele wera niambie. Mujiorganize mwe peke ba peuple. Vile Laurent Désiré Kabila semaka prenez-vous en charge. Non pourquoi le mot mapema mbio. Pala ranzaka to langage prenez-vous en charge. Organisez-vous. Kama mukila rue, mukila avenue, muko chef moya. Muna contrôler rue. Sura ya kigeni unatokea wapi? Bananzaka na rue. Politika banzake vrac. Anza mubarabara yenu. Mukila rue mukota bantu ba deux banafanga patrouille kwenda konkola manyumba usiku. Tongani tuneneana, OK, una problème hapana. Après rue, quartier. Après quartier, commune, ville. Muna contrôler pays yenu. Ula muntu otako suspect, muna mu dénoncer. Kabila lete la kili. Ni makiri kukuma Tanzania na njoo akiri Kagame kunayo hapa. Rwanda utesgenda unaingia maverivi basha jo ni makiri barinda kubeba nje. Kuma Uganda na konjo ile wafanyaka. Mu avenue ya Uganda unaingia hivi. Piko policier mwa secret wa ile barabara. Bale ba asiatique banasema hapana kwa chaba politicien ba traiter problème na ya nchi. Savi ku Congo tusha remarquer ba politicien benu njo ba traître. Solution mu Congo mtepata je mulamuke shimama. Kulamuka ni nini? Ni kufungua macho. Kuku difference entre kulamuka na kushimama. Kulamuka ni kama umenkulala. Ubio teso muntu kunangarame uko bushingisha kiro. Jo anasemaka lamuka. Lamuka ni sani ni macho ifunguke ou bien esprit ifunguke. Kushimama njo mwili sasa inashimama. Tulamuke na tushimame. Ba Vietnamien sema na sisi tulikuwa kama mobile. Koropa d'abord ndani ya nchi yenu. Acha kwanza ba Rwanda banafuatana na Banyamulenge. Beko kidogo beka ni 1000 combien mongo mamio. Muta vide ville ya Kinshasa muneka Banyamulenge abatenata ma commune 3.
C'est pourquoi vous n'êtes pas intéressé à Banyamulenge, beko na me distraire. C'est pourquoi on a beko na batuma, beko na faire ma vidéo. Si Banyamulenge va entrer moubache. Moi m'attaquer ba politicien ben. Na mabaya Congo moi bote munesemaka. Ba traître ba politicien congolais. Ku présidence, ana baka ya Félix Tshisekedi kwanza makabila. Ba ministre ba mingi beko na mini kule ku est. Ba ministre ba mingi beko na franga, beko na ma groupe armé yake personnel. Angara ma parlement. Angara banani ba sénateur ben. Aïda maman na ba voté. Beko neka ma bic na papier pale ya caméra. Beko na ba imposer kwa Kabila. Félix na fika na ba uza na franga na ba nunua. Ana ba tosa ku gauche na peleka ku droite. Akona mambo ya peuple pale. C'est-à-dire quoi Félix na comme les clics. Il y a les games ya ba politiciens. It's a political game. Situation Congo na bloqué ni jeu politique. Ba peuple tout comme ba bumba fusi bote Congo mzima. Politicien wa kweli mulipasha kumone kona la muka hivi ana faire trembler. Bote be kona t'occuper ku te distraire. Stratégie bana kwambia ko ba asiatique. Siku mutapima e formule bana nyambia ma kambia bantu yako. Siku mutapima e formule mutatutafutaka. Na mutona changement ba politicien watoka na bo. Waso kana yitika ni ba politicien ba miongo paki. Bana iba franga yenu jana hii banenda kununua majipu kama ni 500 franga yenu amuna na maya kuna ya propre amuna na electricité manyumba batoto na basoma tena wenda kwa masomo ya bura babisome tena bana ruti kunyumba wanikala mabei na panda Kongo mzima bantu beko na bawo ma est mais ba congolais beko naangalia hivi ukunona na député kuna fika ba député 3 wanapita version différente kila mtu kuna histoire yake. Oh, ni franga, batanza kutukata, aina ya bure, batatupatia me batanza kata msalaire. Mwingine asema pana, ni president ali commandé jo tu remercier vile, tulicheka ku rejoindre nini, union sacrée. Paka ile problème moya ile. Iko na ma version mbili, tatu. Motona ba victime ba peuple ba cheka na bena cheka tu. Fashi beton. Ni malari, magonjwa. Formule ni nini kulamuka na kushimama. Kama tunaelimine wale wa politiciens. Kubelimine sa mnamfuata kwake, funga mbanga yako, hauna kwanzia leo, hauna depute wetu. Kuchoma nyumba bombona. Beko na wabantu, formule beko na wabantu kule kumakivu. Batu bena kufa. Il faut comprendre que abatuwa si wa Congolais bia mu filme. Asa tu na tourner ni film kisha tu watu wanalamuka wanapompa ma pomade ma poudre ipaka no. Batu bena kufa bia kweli. Na chifu kupa menacer bia kweli hivi. Ni vita. Je ba Congolais va comprendre jusque là. Bobe na kwa midanganya moto remarquer bobe ko na ma groupe armé. Beko na signer ma contrat ba Kagame na ba Museveni. Bebe na kwa miambia moi nous voulons la paix. Attends, on a langage à Tshisekedi. Moi je suis un homme pacifiste, je ne veux pas y aller par des choses bongo. 20 ans, akuna formule moi ina réussir. Njani ni ba Congolais, ba ça me faire croire que ba politicien benu ke tuende na ma voie pacifique. Banendaka na ma voie pacifique ya kimya ya salama. Kama ennemi adui wako na yana kana nini na voie ya salama. Adui ko ningela manyumba bato na kata mashingo, batoto abatu murabona bila shaka bakata mutumbo, ba mama bobe na mimba shaka bakata, kubatonga bengine babini tout ça. Wako paka na pacifiste miaka 20. Ata, uko politicien moi anormal. Ba président Bota, comment on investir mon armée? 20 ans de guerre, président normal. 20 ans de guerre, Rwanda, bébé Congo, yote. Ça t'a dit quoi quoi moi vous avez armé on a entraîné coulé. A quoi qui te va faire? C'est-à-dire Bota bego impliqué mu crise ya Congo, bego na win. Chilombo est pas capable encore président. Uko nenda ku Bukavu. Kama ni kunya ku côté ya Magoma kula renda fama ni manini yake ma état de siège. Unaona bila toka savoir. Chilombo, mulikuwa mshakona. Urona montre yake, magourmet. Urona bibi yake sakame. Hein? Bantu kile banasema aba watu mubicho abo muko ma cerveau bia muko majiwe. Muko nenda kuzoni ya ba sinistre. Bantu beko na uwawa kuvita kila siku. Bantu beko na njaa bako lake. Basha banyanganya materia yabo ko ba Rwanda. Na ingine wanataka mpana Museveni akwa ajenge mabarabara. Unesha kuvala bitu bia bei bana konte bitu bia millions de dollars par mwili yako. Mnenda niko bacheka. Mnenda niko bacheka.
Mwisho kala pala ngara mabila tu mwa $55,000 kama nani munenda ni kubacheka wale watu. Mais tellement congolais kumungiza moja hivi. Ukitaka kumwambia vile congolais unashtuka leader wa kweli mu Kongo ni unanka kulamusha ba congolais batoke mbushingisha. Ndio solution. Toka mbushingisha. Unakatala sasa hatuta kuforcer. Ikala na ole leader wako mutoke mwende kumukini yenu ku village natal. Kongo iko kubwa. Si tunataka kutengeneza ma endroit ile watu watakomprendre ideologie ya revolution. Hakuna formule nyingine itachange Kongo leo kama ina revolution populaire. Tusidanganyane. Tushende hivi. Unaona hakuna tushakupima kila kitu.